গোটা রাজ্য জুড়ে মানুষের মধ্যে সারা বছর যেমন আমরা প্রচার করি, এখন নির্দিষ্টভাবে 9 তারিখে সর্বভারতীয় ধর্মঘট। এবং বুঝতে পারছেন তো, 8 ঘন্টা শ্রমজীবী মানুষের কাজটা 12 ঘন্টা করে দেওয়ার অর্ডিন্যান্স হচ্ছে। দিল্লি বিজেপি এই মনোভাবে চলছে। ফলে যেভাবে মানুষের উপর আক্রমণ হচ্ছে, শ্রমজীবী মানুষ, কৃষক, সাধারণ মানুষ, শ্রম কোড যেভাবে লাগু করতে চায়, কৃষকের উপরে যেভাবে আক্রমণ করতে চায়, গোটা বাংলাটাকে এবং দেশটাকে ছিন্ন ভিন্ন করবে, তার বিরুদ্ধে 9 তারিখের ধর্মঘট, তার প্রচারের জন্য আজকে আমাদের বাইক মিছিল। आपका मनपसंद चैनल न्यूज यूएनआई अब आ रहा है जियो टीवी पर भी। चैनल नंबर 3003, उसके साथ अब हम उपलब्ध हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर, जैसे रॉक टीवी, जिंगर टीवी, प्ले ऑन टीवी, ई वावा, D2H लाइव टीवी, वर्ल्ड टीवी, नेक्सा जी टीवी HD, टीवी HD1, गूगली टीवी, स्टार ऑन टीवी, F टीवी, सॉलिड टीवी बॉक्स, क्रिक स्टार, रोज न्यूज, चाणक्य वर्ल्ड टीवी। इसके अलावा हम आपके साथ जुड़े रहेंगे सोशल मीडिया पेजेस पर, जो है हमारे फेसबुक UNI न्यूज़ हिंदी, UNI न्यूज़ बांग्ला, उसके साथ लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी। यही नहीं, इसके अलावा हम आपके साथ जुड़े रहेंगे यूट्यूब के माध्यम से भी।